Genesis 22 verse 12 to 19. Ingon ang pulong sa Ginoo, ayaw unsa ang bata, miingon ang anghel, nasayod na ako nga andam kagayod pagsugot sa Dios kay wala mo man ihikaw kanako ang imong bugtong anak. 13. Mitanaw si Abraham ug nakita niya ang usa ka laking karnero kansang sungay nagsangit dito sa usa ka sampinit. Ikuha niya kini o gihalad pinaagi sa pagsunog ilis sa iyang anak. 14. Giingnan ni Abraham kadtong dapita ug ang Ginoo maoy naghatag. Hangtod karon adlaw nagingon ang mga tawo didto sa bukid sa Ginoo, ang Ginoo naghatag. Verse 15. Gikan sa langit ang anghel sa Ginoo mitawag pag-usab kang Abraham. Miingon siya ang Ginoo nagingon, ipanumpa ko kanimo sa akong ngalan nga panalanginan ko ikaw pag-ayo kay gihimo mo man kini ug wala mo man ihikaw kanako ang imong bugtong anak. Verse 17, isaad ko usab kanimo nga hatagan ko ikaw mga kaliwat nga sama kadaghan sa bituon sa langit ug sa balas sa baybayon. Buntogon sa imong kaliwat ang ilang mga kaaway ug muhangyo kanako ang tanang mga nasod nga panalanginan sila. Ingon nga akong gipanalanginan ang imong mga kaliwat kay imo mang gituman ang gisugo ko kanimo. Si Abraham nibalik sa iyang mga sulugoon o nagkuyog sila pagpauli sa Berseba o dito sila mupuyo. Magampo ta. Ginoo, salamat Lord sa kabuntagon sa bagong kinabuhi ng imong gipahulam bisan pa man sa among mga assistant pastor nga si Pastor Rick. Lord, salamat kay sa bagong kinabuhi nga imong gihatag. Salamat Lord nga imo siyang gigamit sa daghang mga pamaagi bisan pa man sa serve ari sa ministry sa Sibilia. Dako siyang tabang Lord sa daghang mga baluton ug pakampo padayon ka mag-bless sa iyang kinabuhi, tanang aspeto sa iyang kinabuhi Lord. Ayaw siya pasagdiin ni biya ay Ginoo. Salamat Lord nga padayon ka magbubo sa kaalam, sa kadasig ugma sa pagpangalagan nimo. Bisan pa man sa matang usa kanamo Lord, I pray nga ang kada usa kanamo Ginoo makasabot sa kamaayo nimo Lord sa among kinabuhi. I pray, Lord, maghari ang pagpasalamat, dili ang negatibong mga butang. Maghari ang pagsimba, Ginoo, tungod kay ikaw ang Dios maayo o mahigugmaon sa among mga kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan, tanang himaya, dungog pagsalamat, among giuli diya kanimo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Nasa mong tapad bing Happy Lord's Day. Okay, daghan ginananggit na ko rong adlaw nga maabsent daw sila. Hindi sila kasimba, kaya naa sila mga lakaw, na imiatin o kasal, na iming bisita sa ilang balay, nagabantay tindahan. Pero salamat gihapon nga kanang sa atong kinabuhi bisag unsa ta ka busy igsuon unsay atong mga ginabuhat akong gi-share pag sa gahapon sa ubos nga dili gid nato kalimtan ang Ginoo kay siya ang Dios nga wala nalimot sa ato. Amen. So karon ning kabuntagon atong gisgutan, the Lord our provider, or siya ang Dios nga tighatag. Kana mingon tighatag. Siya ang Dios nga Tagalog pa tagapagkaloob. Suda jud Tagalog. Unya tagapaglaan. So atong isgutan nga kinsa si Lord sa atong kinabuhi. Siya ang Dios nga tig-provide, tig-hatag, Ikaw mo ng provider man no. Basta kay tig-hatag siya sa tanan nga atong gikinahanglan sa kinabuhi igsuon. Amen. Nayo sa ka istorya nga ang tatay ug ang anak namalit sila mall, dong sila mall. Unya ingon ang amahan nga anak, pagpili og unsay gusto nimo. Dahil kining anak nalibog siya unsay iyang pilion. Mao to nga ang papa mingon siya sa dilang nak ako lay bahala sa imo mo nang nagkuha siya mga duwaan, mga pagkaon nga gusto sa bata unya. Pag-abot sa balay ingon ang bata, "Paraghana man sa mo ni." Taga Sibilya man tong bata Naghana man sa mo ni pa. Naingon siya nga, "Ayaw kabalakan na kay kanang dili lang ang gusto nimo ang akong ihatag kundi bisan og kanang dili lang ang paborito nimo kundi ang tanang gusto nimo nga ganahan sa imong kinabuhi akong i-provide sa imo kay ako ang imong amahan. Ako tighatag nimo, ako ang provider nimo." So nasabtan ang istorya. So muning kabuntagon igsoon atong sabton og kanang unsa may mga butang nga nahatag sa Ginoo ug posibleng mahatag sa Ginoo sa atong kinabuhi kay ang pasahay karon nagisgot man siya nga siya ang provider, siya ang naghatag sa tanang aspeto sa atong kinabuhi. Tanang mingon provider. Okay, so unsa man ning word nga provider sa lain nga meaning, ingon siya nga usa ka tawo or butang nga nagga-supply or nagaandam sa kinahanglan sa uban.
Mura gud na og ang parents tanang mga ginikanan mo pakpak. Pakpak si ate. Okay, so kamo nga mga ginikanan kay wala pa mo koy anak, di ba naandan ninyo nga unsay gikinahanglan sa bata sa dang eskwela sa kamoy tig-provide pagkaon, baon, sa mailain sinina, bisti sa bata, school supplies. So kamo ang tig-provide, kamo ang tig-andam, tig-supply sa mga gikinahanglan nila, sa mga amo pod kung naa sila mga kahayupan or naa sila mga katanuman. Ang amo mo tig-provide og sweldo, tig-provide og mga tanom, mga abono sa usa ka kahayupan or tanom mga igsoon. So inga na ang meaning sa provider, tig-supply or tig-andam sa gikinahanglan sa uban. Ang tanan ba mutuo igsoon nga ang Dios ang tinuod nga provider sa atong kinabuhi, maingon tag amen. Nga naman sa musugot kag sa dili, ang tao igsoon gigamit lang sa Dios nga ingon nga instrumento para ang blessing nga giandam ni Lord sa ato gihatag maangko na to igsoon. Amen. Kita nga mga tao instrumento lang ta ha. Di ta pwedeng mahinambog nga ako'y rason nga nakaani ko ani, ako'y naghago aning garden, ako'y nagabuno ani, ako'y nagpatubo ani, dili nga naman si Lord ang tanan. Amen. Tanan nga atong naangkon sa kinabuhi, si Lord ang naghatag, instrumento lang ta. Amen. Mo nang atong ingon si Lord nga salamat sa tanan Ginoo. Nga naman si Lord ang source sa tanan. Ay ko example ha. Atong inumduman nga dili ang ginikanan ang source sa pag-angkon og kwarta. Gani kay ang kwarta nato nagikan man sa lain-lain nga mga aspeto, uban sa gobyerno, ang uban pod sa atong mga trabaho. Amen. Dili ta pwedeng moingon nga ang gripo ang source sa tubig. Nga naman ang source sa tubig nagikan sa tuburan or water source, di ba? Dili pwedeng nga moingon ka nga ang gripo mo'y tuburan sa tubig kundi ang source gidigsoon. Dili po ta moingon nga ang mall mo'y source sa mga paninda nila kundi ang manufacturer ang ilang giordiran, di ba? Kaya ang mall gitukod laman nila para butanganan sa mga baligya, pero naa sa gikuhaan nga mga gigikanan gid sa mao nga baligya. Dili pod makaingon nga ang gasolina or ang C5. No, dili makaingon nga ang C5 boy source sa ato nga gasolina or mga krudo kundi ang oil field nga gikuhaan sa yuta, ilalom sa yuta or ilalom sa dagat mo'y source gid sa mao nga gasolina. Dili pod makaingon nga ang plangka or transformer ang source sa mao nga kuryente kundi ang mao ang power plant. Nakasabot ang tanan. So dili pod pwede nga moingon ang tao ang source sa tanan igsoon nga naman. Gani ang kaalam sa tao, ang abilidad diskarte nagikan gid na sa Ginoo. Nga naman. Sa sinugdanan ng Bible nga nagbuhat si Lord og tawo, lalaki og babayi. Mo na nga igsoon sa atong kinabuhi dapat ginatong pasidunggan ang atong pasalamatan ang Ginoo. Pero pastor, di pa pwede maingon mo salamat or taga Thanksgiving no. Di man pud pwede maingon ta nga salamat kay ma, salamat kayo pa. Pwede good kaayo, pero mas labaw sa tanan atong pasidunggan, atong pasalamatan ang Ginoo. Mao tanang musimba ta nga naman paagi ni nga nagpasalamat ka sa Dios bisan pag di ka mudong sa atubangan, di ka magpasalamat, pero kanang presensya nimo, kanang pagdong nimo simbahan, imong gipahiwatig, imong gipasundayag sa mga tao nga nagpasalamat ka sa Ginoo. Amen. Atong pakpakan, atong kagalingon be, labi na atong Dios mga igsoon. Manang salamat kaayo nga naa ka. Inay matapad bing salamat kay naa ka. Inangaasa man siya. Bitaw. Okay, padayon ta igsoon. Kay ang Bible nagaingon sa 1 Chronicles chapter 29 verse 14. Ayan abliha para kita magdugay. Ingon ang English, for all things come from you and of your own we have given you. So sa Bisaya pa, ang tanang butang kuno nga naangkon sa tao nagikan sa Ginoo. Asa nagikan? Sa Ginoo. Unya ang tanan namong nahatag sa simbahan nagikan pud nimo. So walay atoa, ingon pa ang Acts 17 verse 25, He himself gives to all mankind life and breath and everything. Ingon ang buhat nga si Lord mismo ang naghatag sa kinabuhi. Kasi naghatag sa kinabuhi. Si Lord, siya pod ang naghatag sa gininhawa, sinatag sa gininhawa. Si Lord, ug ang tanan nga naa nato igsoon, makaistorya ka, makalakaw, tanan nimong mabuhat, ang Dios mao'y naghatag niana. Amen mo na ang ngayang pasalamatan ang Ginoo. Tanan mingon, salamat Lord. Ingon pa gani ang James 1:17, every good gift and every perfect gift is
from above, coming down from the Father of lights. Tanan ko nga gasa, tanan nga mga talent nato nagikan gayud sa Ginoo. Muna di ka makapahinambog nga mahayod jud mo kumusabay, mahayod jud mo kumukanta, mo sama na mo chatsa no? Maayo kay kang mo duyog tanan. Maayo kay kang mudukduk Martino. Bisag way practice usahay. Maayo tang mo gitar, mo kanta, muwali ba na, pero atong masidunggan ang Dios labaw sa tanan. Matarang mingon na sila nga maayo lagi ka mo sabay pastor. Gracias Ginoo. Sa Ginoo maning tanan, pero di pud pasabot nga tungod kay si Lord tanan ang mahimaya, di pud pasabot nga di na pud ka magpakita sa imong talent. Kay too much humble is pride man kuno. Kibaw ka mo sabay? Di pastor oy. Natinganas pastor kay maadyo kay mutki ay atong TikTok. Mga dito, magana atong TikTok. Maayo kay mo sabay ni, yung kani kay ba mo sayo pero maayo lang ka mo sayo sa TikTok. Maayo mo nang wingon kang kabaho ko pastor, pero salamat sa grasyas Ginoo. Ana ba? Kini mga tao mong god nga imong pakuanon, di ko pastor kay maawo ko bisag kahibaw ba. Ayaw sayanga imong talent igsuon pag naa kay talent paggamit sa Ginoo. Kibaw kang mo gitar paggamit, kibaw kang beatbox, kibaw kang mo kanta, bahalag di kayo ka kibaw mo kanta. Kay wala pa mo tayong mga singer jud nga singer aning tong simbahan. Man gi-practice na ko ni sila nga pakantahon bisag ako di ko kumayo mo kanta. Basta kay magkakanta para sa Ginoo. Amen? Ingon ang Deuteronomy 8:18 nga, but you shall remember the Lord your God. Ayaw gyud kalimti ang Dios, hinumdumi siya nga anuman. For it is He who gives power to get wealth. Ayaw kalimti ang Dios, mga igsoon nga anuman, siya ang naghatag og gahom para makakwarta ka. Dili ang imuang pagkaon mo yung nakahatag nimo kusog para makakwarta ka, dili ang imong vitamins, dili ang MX3. So panang gitumar nimo nga pangpakusgan sa tuhod nino. Arthritis naman. Ang Dios kinaghatag niya na mga igsoon mo nang ayaw gyud kalimti ang Ginoo in town. Makalimtan mo na yatong subo kay mas may numduman pa nato ang cellphone. No? Pastor, nabili na kong cellphone ako sang balikon. Pero si Lord usay makalimtan nato igsoon. Mao tanang inagmata sa iyang kabuntagon. Salamat sa Ginoo kasi akong papa ba, mumatar na sa una, mubakod dito, mahaw, mainit. Pero karon nagbakod niya, magduko doon na siya. Nga naman magampo siya. O niya nagpadong siyang mukaon, malipay ko kay, maampo po siya ba, magduko siya niya. Mag-pray gid siya sa Ginoo. Ako nakita ba nga, nasabtan gid niya nga ang tanan nga naangkon niya, gikan gid sa Ginoo. Ikaw kaha, so ako kiba, og magampo ba kasi inyo, pero basin og magmangaon ta no, ikaw ang Christian nga, ano ang taka ba nga magampo sa tauna kay kining panalangin gikan na ba ni Ginoo. Di kay magtutut ikaw ampo. Ikaw ra kay duol-duol kas Ginoo. Ana bitaw? Nausay og ni mga kaon-kaon lamot samot tagna si pastor. Pastor wala ko ampo pastor. Wag kanang suki tas paano ni ba? Suki tas pag-ampo ani pero nindot kaayo kung wa si pastor, ikaw ba nga kibaw na kang maampo. Pastor lisod mo maampo. ChatGPT nimo, no? Or sayon namang gyud, basic ra nga mangayo ka sa Ginoo, sa unsay imong gikinahanglan pagpasalamat ka kay si Lord ang hayang pasalamatan. Amen. Na si Lord, salamat kaayo Lord. Balik, salamat jamo Lord. Ana kay Bisaya man kan man ta taga Subilia man ta no. Praise the Lord. Atong babakan si Lord sa makausab Kay murag nagka-ngit-ngit ning atong palibot. So balik tay gisoon sa atong gibasa kaganina. Sa niaging nga mga Domingo, nagisgot mi og puro sala ni among giskutan ani, tong Sodoma ug Gomora unya katong nabuhat sa anak ni Lot. Karon balik tas kinabuhi ni Abraham. Kini si Abraham gisaaran sa Ginoo nga mahimo siyang dakong nasod. Tanang ingon nasod. Unya dili mo tuo una si Abraham tungod kay wala siya'y anak. Mao na nga dili pod mo tuo si Abraham tungod kay ang iyang edad 100 na. Makaya pa ka nanay, usang gatos na. Unya kaning asawa niya nga si Sarah, 90 na. Grabe ni mga edad sa una mo nang si Sarah ning katawa siya pagingon sa angel nga ang imong asawa mga anak sunod tuig. Sus Maria Joseph, taon, 90 na ko taon. Katawa siya nga naman di siya katuo nga mga anak pa siya og si Abraham. Okay ba kung say kusog ni atong panahon na kaysa 90 na to kay mag-anak naman Asa ka Diyos? Asa ka Diyos? Naman ang mga ano? Pero kanip,
grasas Ginoo tungod siguro sa pagkaon, himsog pa damo. Muna nga nakaanak yun silang Abraham ug si Sarah. Ang ilang anak, unang anak nila si Isaac. Nagino Sarah dun, Isaac. Kanya, ang bad news kay ani nga tong gibasag kaganina, gisugo si Abraham nga ang iyang anak ipahanad. Pat yun. Kay ang ilang sistema sa una pagmakasala sila o pagpasalamat sa Ginoo, naman sila pat yun nga mananap niya karon. Ang pat yun ang iyang anak. Ikaw kuno pa gisaaran kas Ginoo nga mahimo kang dako nga nasod. Pero sa time nga nana kay anak, pat yun pa jud. So ikaw nga mahan magduwa-duwa ka nga Lord, sa man ni joke-joke ka Lord, imo kong gitripan sa man ni sig scam ni Lord ha. Imo to nga aning panahon na gitestingan si Abraham igsoon para pag-sacrifice sa Ginoo sa iyang anak. Tanang mingon pagsulay. Tanang mingon testing. Kay ba mo nang unsa nang pulong nga testing? Pagsulay, oh. Ato ni masabtan igsoon kay ingon ang verse 1 unya wala madugay gisulayan or gitestingan. Murag test ba, murag exam ba, yan na bitawag sa estudyante pa. Nya wala madugay gisulayan sa Dios si Abraham o gitawag siya Abraham. Ginoo man tawag Abraham. O si Abraham itubag, ania ako Lord, here I am. Mingon ang Dios dak-a si Isaac agbugtong mong anak nga imong gihigugma ug lakaw ngadto sa yuta sa Moriah. Ihalad siya pinaagi sa pagsunog kaniya agoy dito sa bukid nga gitudlo ko kanimo nakatulon ko si Abraham ni Mapko do. Oh no. Nga na guro si Abraham ba? Nga sa salida mga trilling na bito kayo. Kunya gipatistingan niya ko ikaw nakadungog ka na murag nabungol-bungol guro sa Abraham kung ako nasabtan ba nga Lord kay sa Lord murag sayop ba kung nadunggan tungod kay gitestingan si Abraham ngadto sa Dios kung kaning testing mga igsoon sa wala masayod usa ni ka problema nga gihatag sa Ginoo nato pero paglig-on ni aron lig-onon aron testingan ni Lord og lig-on bagyod ang atong pagtuos Ginoo. Ang pagsulay igsoon ihatag sa Dios dili para silutan ta. Amen. Kundi dili para mas mulig-on ang atong pagsalig niya. Usahay man God kung wala kay pagsulay sa kinabuhi dili nimo ma-prove or ma-test kung tinuod bagyod ang Ginoo kasulay mo ana. Usahay tagaan kag hilanat sa Ginoo para matestingan nimo kung ang bayad Jisek ug bayoplo maka-epektibo bagyod. So ingana ang punto sa Ginoo batagaan kaniya og problema para i-test sa Ginoo ang imong pagtuo sa Dios ug aron mas mulig-on ang imong pagsalig sa Ginoo. Kay kung butang na to og puro ra panalangin ang ihatag sa Ginoo, asa naman ang pulong nga pagsalig, di ba? Dili man ka mosalig kung wala kay problema. Sige ra kag pasalamat, salamat kay Lord sa motor, salamat kay nakadakong sweldo, salamat. Pero di ka tagaag pagsulay. Di ka sulayan sa imong amo, awayon ka sa imong amo. So diya makistingan nimo asa ka mosalig ba ka sa imong kaalam or sa kaalam sa Ginoo unsaon paghandle sa sitwasyon. So mo nga igsoon ayaw kaayo ka ratol kung kanang matang sa problema basig pagsulay ra na sa Ginoo. Pero kung ay mga insekto nang mukuan sa mga basig gisulayan ra ni og kung ako mangluod ba ko og wala ibunga or wala. So ingana ang pagsulay igsoon mo nga si Abraham gisulayan sa Ginoo paghalad siyang anak kung asa bagid ang iyang gugma. Naa bagid ka sa Ginoo or sa iyang kaugalingon ra. Nakasabot bang tanan igsoon? Kunang gisugo siya sa Ginoo nga i-offer ang imong anak, patiya ang imong anak. Kung imong sabton igsoon ba basin, ramingon basin. Basin og naay gusto si Lord nga ipasacrifice sa atoa para i-test niya kung tinuod ba kitang nahigugma niya. Diba? Tanan mingon, kumutana ko ninyo, ang tanan ba nahigugma sa Ginoo? Amen. Di ba mingon tag-amin dito tag-amin no? Pero usahay matest sa Ginoo kung tinuod ba kitang nahigugma kung unsay gisugo sa Ginoo imo bugyong tumanon. Kay dili man isa sa pulong lamang og sa kaalam ko dili sa buhat man. Nabito na sa atong politika nga buhat ang pasultion. Kay usahay ni atong mga magplataporma wala ko na naota pero usahay lang ba? Basin lang nga puro storya lang. Kining patag nga kasada akong buntugon. Ako ning ibod. Na kaning ibod akong ipatag nga na ba? Kining mga basurahan nga na diri skilid dili na diri skilid ani nas tubangan. Murang yana bitaw nga mga
mura mo tugdi mo maayo nga plataporma. Di ba tanang upaw nanay buhok. Tanang buhok mahimong upaw nga na bitaw. Mura lagi mo daghang problema sa kinabuhi. Sa pakatawa dito mo katawa. Tabalik ta ha. Sumates ni Lord kung tinod kang nahigugma niya kung naa sa gisugo nimo imong tumanon. Like for example, mingon si Lord nga kining kung naa kay uyab kintahay karon ingon siya nga high school pa ka or elementary, ingon si Lord buwagi sa nang imong uyab kay eskwela pa ka. Unya na nag-college nimo. Lord, daghan na ni plano Lord ha, mo anak sa umabot. Yung ano pabuhagon man nimo, akong higugma ka nako buwagi sa. Para makapokus ka sa Ginoo. Lisod man na Lord. Oy kay malipay mo guguog, mag-chat-chat mi samot na og magkita mi sa eskwelahan malipay jud Lord ba. Mawa akong problema kay mo uli kos bahay mo simba ko, dakan ko problema. Pero makita ning duha malipay ko. Sige pero higugma ka nako ihatag buwagi sa siya, balik ra mo inag ka. Basi kung nagsalain sa mudong, basi mudong siya ni kalkalisik Lord, ya ina programo. Nakaangay ra bas kalkalisik niya Lord. Nga na bitaw, matest nimo. Example lang to ha. Example to kay lang. Sige na ka mga motor. Matest ni Lord kung nahigugma ka niya. Like for example, ingon si Lord nga pag-offer og baboy para Thanksgiving. Pag-offer og ganang sa manok, 50 ka buo karong Thanksgiving. Nga na bitaw, pag-offer og 500,000 aning simbahan para na natay sakyanan. O, budong-dungog ha, kay kibaw mo kung dili, nga na kadato. Grabe, nakuha po dyan mo ron, oy. Makabahay naman ko, aron. 200,000 na guna, ingon si Mistra, 200,000, makabahay na nindot, tiles na aircon na dyan na, nga na, bitaw. So, diyan, imong mates, wala po gaingon si Lord, og tanan, ingon ni Lord, anang, madunggan dyan mo, aliw, undang og eskwela, kay magpastor ka, na, Mark J, undang og siman, kay eskwela ka, pastor ka, wala gingon tanan. Pero right, basin ba nga moingon si Lord nimo or ingon kani pastor nga naman pamatuod kung nigugma gid kaniya. Pwede nga imong sala, imo nang i-surrender mas maayo kanang addiction nimo, kanang imo ang busy sa social media, kanang pagka-busy nimo, pwedeng i-surrender nimo igsuon nga Lord, ako ning i-surrender kay mas nahigugma ko nimo kaysa aning mga butanga. Amen. Naadto dapat i-surrender na to igsoon sama ni Abraham nga naman pagpakita nga nahigugma kita sa Ginoo. Amen. Ibisan ako na akong gipang surrender sa kinabuhi para lang maangkon ako akong asawa. Kay kung ako go-surrender tong akong uyab sa una, na kami naunta ako na pami anak na akong gi-surrender kay gusto na ko maka-focus ko sa Ginoo niya. Ako makaplagan akong gwapang asawa. Ana bitaw? Akpaka tong Ginoo be. Ya nakasimple ang kinabuhi. Pwede nga na kay surrender ba sala ba nimo nga Lord ako ni surrender kay kibaw kung sayop ni kaning bisyo nako kaning pagka-addict nako kay nahigugma ko nimo Ginoo. Amen. Tanan moingon I love you Lord. Kana. So padayon ta igsoon karon di ba gipakuan man siya no gipahalad niya yung anak. Pero gimong basahon padayon ni mao nga bersikulo ngani sa 5 hangtod sa 8 igsoon. Makita nimo nga si Abraham confident siya or okay ra niya nga iyang ang sugo sa Ginoo iyang tumanon. Ano kaha? Atong basahon ning 5 hangtod 8. Kay diha nimo makitaan nga si Abraham malipayon na siya ba. Ingon ang 5 unya giingnan niya ang iyang mga ulipon pabilin kamo dinhi uban sa asno or donkey. Kami ni Isaac moadto dito aron pagsimba og mubalik ra unya kami ngani. Kana palang daan ingon siya mga mubalik mi. So lato pagkasulti di mamatay si Isaac. Si Isaac maoy gidala ni Abraham sa sugnod alang sa halad ug siya maoy nagdala sa kutsilyo ug sa kalayo. Unya mipadayon silang duha. Wala madugay mingon si Isaac tay. Si Abraham mitubag unsa manak nangutana si Isaac aniya ang kalayo. Ang sugnod apan hain man ang ihalad nga karnero. Kaduda na si Abraham si Isaac. Esa pa naana ang kalayo ang sugnod pero wapay ihalad kinsa maihalad pa si Abraham itubag anak ang Dios maoy mohatag kanato og halad ug mipadayon sila paglakaw hangad sa ni pastor nakabantay mo sa istorya samtang nanglakaw sila tulo ka adlaw man silang gabagtas padung sa bukid sa Moriah ba na tama ingon Moriah lang ako
Murag ka problema jud yung mga nanay ni ba, mga katawa sa kuno be. Ina sa buta padahang nga problema. So padong sila sa bukid sa Moriah, ingon si Isaac, tay sa tay murag ngutana sa ko ba mo. Gaduda jud ko kay nanay sugnod. Idana ko sugnod, nana po'y kutsilyo, nana po'y lighter dire, lighter ba siguro, butang lang natong lighter ba. Asa may ihalad tayo, waman tayo gidanga kamiro. Ingon si Abraham nga, na, ayaw kabalaka kay si Lord may muhatag ani, mag-provide ani. Kay sa Hebrew 11 igsoon, diyan mo makita nga si Abraham, usa siya sa tao nga naay pagtuos Ginoo. Tanang ingon pagtuo. Diyan mo makit-an igsoon nga si Abraham tungod kay gisaaran baya siya sa Ginoo. Amen. Gisaaran siya nga Abraham, ang imong anak nga si Isaac mo'y sinugdanan sa dako kaayong nasod. Lakod pagkasulti tungod kay naay pagtuo si Abraham sa Ginoo, kahibaw siya. Nga dili gyud mapakyas ang saad sa Ginoo nga bisan og nagtuo si Abraham nga kini nga gisugo ni Lord sa ako, testing lang ni. Kay bawo ko nga naay i-provide lain si Lord. Kay di ko mutuo nga ipapatay niya ang akong anak nga gihigugma pud niya o gisaaran ko niya ani. Nakasabot sa point igsuon, ang tinuod gid nga naay pagtuo sa Ginoo bisan pag unsay iingon sa Ginoo, mutuman ngano man nagtuo ka nga kining imong gipabuot ni Lord sa imo testing lang ni. O kahibaw ka nga kining gitesting ni Lord sa imo makaayo nimo. Amen. Usay mo gud lisod gyud kaayo i-surrender or ibuhaton gyud ang pulong ang gisugo sa Ginoo. Lisod gyud man. Mingon si Lord, higugmaa ang imong kaaway. Lisod na dili, lisod oy. Tagaig pagkaon ang imong kaaway kung giuhaw paim na. Di ba di hiluan na to? Di ba? Di ba di pakanon na to og kanang expired na para magbuwa ng baba. Ingon si Lord, iampo ang imong kaaway nga maayo ang ilang kahimtang. Maampo ba di kag mayong kahimtang may pagkilati Lord, tigauwan na ba ron, gatugbay ra to sa kabaw Lord, kilati sa ngalan ni Hesus. Ingana na pagampo. Pero ang point igsoon balisod kaayo ang sugo sa Ginoo pero imong tumanon makaayo labaw sa imong kaugalingon o tagaan gid kag panalangin sa Ginoo. Yes, lisod ang gisugo sa Ginoo, pero kung imo nang tumanon na ay dako kaayong saad nga gihatag sa Dios sa imong kinabuhi sa umaabot igsuon. Ngano man, yes, muhatag si Lord, pero dako kaayong panalangin nga ihatag sa Ginoo pag mutuman ka sa iyang saad. Kasi Abraham confidence nga Lord naa ka i-provide sa ako kay kibaw ko og nahigugma ka aning anak ka ug naa kay saad ka sa akong kinabuhi. Amen. Kita bang tanan na ay gikuptan nga saad sa Ginoo. Na ba tay giuna-huna nga matod pa tong nay si ate ni apel o balik namo si usa ka mama didto ingon siya nga pastor sa dili ko tik-apel ninyo pastor naadyo koy pulong nga sige hinumduman ako nga dapat si Lord ang driver sa akong kinabuhi. Wa gito nalimtan ko niya nakabalik man sa Bible study gahapon ingon siya nga pastor wa ko nalimot sa imong gingon nga si Lord dapat ang driver sa akong kinabuhi. Di po pasabot nga nag-drive kag motor na si Lord dili nga na kana bang punto ba nga sa imong desisyon sa kinabuhi, siya ang magbuot ba, Lord? Magampo man sa una ko na, Lord, ako na ko problema, asa mong kumudo. Nga na ba? Kung unsay mga desisyon, lakaw sa kinabuhi, dapat nimong iampo o ipananggid sa Ginoo. Amen? Tanang maingon, ang Dios na higugman ako. Salamat sa Ginoo. So nakasabot na sa istorya. Nakaron, sa diyang padong na niya, pakyo niyang anak. Stop! May sabon! Di ba ito? Di ba bantay mo ng pinumdum sa kuwan nga, dili pakaon kinay sabon yung Michael B mutungha. Verse 12 tanawa. Ingon ang ay sa verse arita sa kuan na lang verse 9. Sa pagabot nila sa dapit nga gitudlo kaniya sa Dios, gipatindog ni Abraham ang usa ka halaran og ibabaw niini gibutang niya ang sugnod. Trilinga kayo nagisingot gros Abraham ani ba? Kahion siguro ni siya kay triling na god gigapos niya ang iyang anak kahilak na siguro ni o gipahilo na sa halaran ibabaw sa sugnod. Unya gikuha niya ang kutsilyo aron patyo na unta niya si Isaac. Agoy. Apan mitawag kaniya gikan sa langit ang anghel sa Ginoo, Abraham, Abraham. Mura ba kung salida pakintahay ni hangad sa ni pastor. Triling na damo ba? Birnes di bitaw. Aron nung gaba si Tanggol. Ming abangan. Ming abangan dito. Trilinga kay og salida pa ni ba? Nadyo ni abangan. Abangan sa Lunes. Nga dito kana.
patyo ni si Tanggol. Pero nga anak nga salida ba, padong na patyo ni Abraham si Miss Lumos yun nino. Nga anak, Miss Lumos siguro na pagdunggab niya padong ingon ang anghel, Abraham. Triling as Lumo na kahilingi. Nakasabot ba storya? Ako ang reaction para makasabot kung ayaw ba promog salida ba nga kung wala ka nang triling man matindihan. Kapit ka sa 5-6 singgit sa Abraham. Utang man. Abraham, ayaw tan. So may hunong sa Abraham kay ingon mga anghel ayaw. Ayaw unsa ang bata mingon ang anghel nasayod na ako nga andam kagayod pagsugot sa Dios kay wala mo man ihikaw kanako ang imong bugtong anak. Mitanaw si Abraham og nakita niya ang usa ka naking karniro. Tanang ingon karniro. Kansang sungay na sangit didto sa usa ka sampinit. Gikuha niya kini og gihalad pinagi sa pagsugnod ili sa iyang anak. Verse 14, giingnan ni Abraham kadtong dapita og ang Ginoo mo'y naghatag. Hangtod karong adlaw nagingon ang mga tawo dito sa bukid sa Ginoo ang Ginoo maoy naghatag. Hangad sa ni pastor. Nakasabot sa punto, padung niya patyon ingon ang anghel ayaw kay gibaw ko nasayod ko nga andam ka mosunod sa Ginoo pero naay karniro ko nasangit dito. Dito siya aksidentihan nga timingan nga ni karniro giandam dito sa Ginoo, gipasangit siguro sa Ginoo. Nganuman si Lord maoy atong provider, no? Siya ang tighatag nato. Imo na untang ihatag tong imong kwarta kay last na nimong kwarta ihatag nimo para lending beto nimo. Lord, mao ni last na kong bayad Lord sa tong tuition fee 39,000 Lord, wa ako'y ibayad sunod buwan. Pero sabi nagtuig soon nga bisag last na nimong hatag na adyo ihatag si Lord sa maabot nga panahon. Amen. Usay man gud mabalakat nga Lord, ako ning ihalad sa simbahan pero last na ra ba din akong kwarta Lord basig mamatay na mi sunod buwan. Pero namatay baka wala. Last na ning ologbati nga akong iutan Lord, akong tinulan ning manok pero mamatay na baka kusog semana. Wata na balaka go ayo nang kikibaw nga si Lord mo provide nato. Amen. Kay si Lord wala lang naghatag nato pag kagahapon sa una apan maghatag siya karon og sa umaabot natong kinabuhi pero usay mabalaka magitadi kalikayan di ba? Lord wala na ko'y trabaho, last na nako ning kwarta pero kibaw kong naa kay ihatag sa umaabot. Nga naman, siya ang Diyos, mao'y tighatag na to igsoon. Amen? Siya ang Jehovah Jireh. Ato ning sabton ha, kay kaning pulong nga Jehovah, atong una-una, tinuuhan. Diba, mga Jehovah's Witness ni sila. Ang pulong mong nga Jehovah, source or tighatag. Ay, mo'y tag-iyas tanan ba? Nasa kasabot. Kaning manggod sa English, gitawag sa Jehovah Jireh. Kaning Jehovah, siya ang Ginoo nga tag-iya source unya kaning Jireh provider sa makaniya to ko paghimog ka andiha kanang kababalaghan. So hangad sa ni pastor kay basig makuan mo ning iro. Magkaton mo pag-usap palihog. Usaray mo lingi ani nang uban. Tanan na noon. So nakasabot ang meaning sa Jehovah sa ganito source o siya ang tinugdan. Nya kaning Jireh siya ang tighatag mo nang Jehovah Jireh, the Lord our provider. Amen? Imbis kay mamatay ng tayang anak, pero si Lord maghatag sa atong kinabuhi, mga igsoon. Ya kay bawo mo igsoon, dili lang pagkaon ang gihatag sa Ginoo nato. Dili lang kusog, dili lang kaalam, dili lang diskarte, dili lang sweldo, dili lang trabaho, dili lang gulay, dili tanan, dili lang kana. Apan ang gihatag gid sa Ginoo mga igsoon sa ato kaya ang pinakadakong problema sa tao, kibaw mo? Kibaw mo, mamaritis taron. Isupinis uban ha? Ang pinakadakong problema sa tao, aning katong gitawag nga kamatayon. Tanamingon kamatayon. Kaysa musugot kag sa dili, mga igsoon, kitang tanan mamatay ta tungod sa sala. O niya, kining sala na to, igsoon, bayra na to ni human sa kamatayon na to, aning ibabaw sa kalibutan, kamatayon sa impyerno. Kaya na may doon kaklaseng kamatayon sa lawas o sa kalag igsoon na to sa impyerno. Pero, kaysa unang panahon manggod, nag-offer sila tungod kay magpasalamat sila sa Ginoo. May kayo ha para makasabot mo. Nang sa gani, mag-offer sila og mananap para pasalamat sa Ginoo. Ikaduha, mag-offer sila og mananap para ang ilang sala mapasaylo. Pero katong pagpasaylo sa pag-ihaw sa mananap, temporary na to. Para nis kalibutan, para sa sala na to, dinis kalibutan, para dili ta mamatay.
Like for example, si akong asawa makasala, mag-ihaw ko kay ako ang pare, sa una mong kay pare ang gisugo para mag-ihaw o mananap, nakatong dugo mao tay maghino sa iyang sala. Nakasabot ang tanan. Karon, kay kaning pag-ihaw sa mananap, temporary ra man na. Kada adlaw ka mag-ihaw usa ka tuig. Purot ning mananap na to ani. Butang ato na kanang mga manok nimo na ihawon nimo na pura. Lunes, ikaw nok. Lord, salamat to na pa. Lord, ikaw na pud nok. Duha ni nabilin, Lord. Mangawat to naman ni patay numi kay mukoy atong kadlang pastor kay manok nila di ba? So imong sabton ba? Sayang maihaw nimo tanang manok kay pa si Lord nga tanang mananap sumabot magkahurot kay magkadaghan man ang tao. So nakasabot sa punto mo nang naghatag sa solusyon daan kay ba siya nga kitang tanan igsuon mamatay gis kalayas impyerno mo nang si Kristo may naghalad sa atong kinabuhi. Mura gud picture sa ato diri si Abraham imbis unta si Isaac ang ihalad pero ang gihatag sa Ginoo mananap karnero. Unya sa Bible si Jesus gitawag siya og the Lamb of God. Siya ang nating karnero nga ihalad ngadto sa Dios. Nganuman ang paghalad ni Kristo sa iyang kinabuhi sa krus paigo na para pagpasaylo sa tong sala. Kaniadto unsa man na kadugayon unos ka na tawo 1980s o 1880s baka na tawo hangtod karon kayang pasayloon sa Ginoo. Bisan ang atong sala gibayran niya, bisan ang atong bayad ngadto sa kalaglagan sa impyerno gibayran sa Ginoo. Kitang tanan utangan mo ta sa Ginoo. Kung utangan ta sa linding natong giutangan sa atong silingan, pero kitang tanan natay utang sa Dios. Kani atong kinabuhi, kinakasa man ta. Amen. Kitang tanan nakasa man mo na natay utang bayran sa Ginoo, utang kabubuton. Pero gibayran na imbes kay kita ang mubayad. Ay sige kay di man ta kakabayad, ako na bayad para nimo. Grabe ang Ginoo no. Kita unta magbayad sa impyerno pero kay kibaw siyang di ta makabayad. Ikaduha tungod kay gigugmata niya di sa ganang maimpyerno ka, siya ang nagbayad. Okay nak, ipadala ka nako si Jesus para magbayad in behalf sa ato. Munang kitang tanan igsuon ibis kay natay utang ngadto sa Ginoo, wala na. Muna ingon ang judge, duk. Order in the court, not guilty. Nga naman, kitang tanan guilty unta atubangan sa Ginoo. Dakan tag-utang atubangan sa Ginoo pero gibayaran na ni Jesus para nato. Amen. Atong pakpakan si Lord be. Mo nay dapat natong pasalamatan mo nang ingon, dapat nang musimba ta. Mo nay kanta bitaw, Jehovah Jireh, my provider. Amining sa Jehovah Jireh, tig-provide nimo tig-hatag nato sa tanan natong gikinahanglan. Napaingon Jehovah Nisi, kanang Nisi maghatag kadaugan. You reign in victory. Napay katulo, Jehovah Shalom. Kanang Shalom, the Prince of Peace. Siya ang maghatag na itong kalinaw. Kaya sa Bible, daghan kayong ngalan nga gingalan sa Ginoo. Pero usaning Jehovah Jireh, nagpasabot, siya ang Dios. Tighatag na ito igsoon. Amen? Munang dapat, di ka malimot. Nga salamat kas Ginoo, musimba kas Ginoo nga Lord, salamat. Kay ikaw ang tighatag nako. Mabit nang uban magpiyong sila mo kanta. Anang with feelings kayo ba? Maghilak pa nang ubangan naman si ang mura naay gisuglag espiritu. Wala nang gisuglag espiritu. Wala nahupog pod. Wala tungod na sa gugma na si Ginoo nga Lord, salamat kay. Ay pug kayo bagbuka nimong mata. Kisa na bigisimba nis manay pura. Jehovah Jireh. Magapasalamat kami kanimo. Siya na tighatag di mautan. Noon po tighatag mas nanay na mo sila kati. Ibek tino. Di po ka bukay mata niya kay di man siya mong gisimba. Wa man tay itsura di rin gitan-aw mo nang magpiyong na lang ka. Masig tan-awon sa puna siya Wala ka gasimba. Manang mayon ang worship leader magpiyong ta atong i-focus atong mata sa Ginoo. Magpiyong lang ka. Wa man si Lord di man makita. Salamat ka nga mura kag nakigstorya tao ba. Balag may nga nang tao nga mura nabuang nga may siya nabuang again. Wa ka nabuang. Imo nang gibuhat nga naman nahigugma ka sa Ginoo, nagpasalamat ka kay maayo kay Ginoo nimo. Amen. Batay ka nahigugma ka sa katawo imo awitan siya, imo siyang storyaan, imo siyang haranahan, kantahan nga naman sa gugma nimo niya ingana pud na sa Ginoo igsuon dapat ingani ta mo pasalamat sa Ginoo nga naman maayo kayo ang Dios atong kinabuhi.
Amen. Ato papakan si Lord Beck. Imbes kita ang mamatay sa impyerno kay ang bayad sa sala kamatayon pero apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga naa ni Kristo Jesus nga atong Ginoo. Sayang kung wala ka kadawat sa kaluwasan ni Gisod. Pero salamat sa Ginoo nga bisag mo impyerno na unta ka sa maabot, di na ka maimpyerno nga naman kay baw kang giluwas ka sa Ginoo. Dili sa imong mayong buhat kundi sa gibuhat ni Kristo sa cross para nimo og nako. Amen. Pagpakan tug balik ang Lord Beck tungod kay maayo sa igsoon. Wala ayaw mo po ng uban, mingon sila nga, sure lagi malangit ka. Kibaw man ka nga, wapang kakadog langit. Diba na yung mga pilosopong mo nga na, may gingon sa pulong sa Ginoo. Na muto budawat ka ni Kristo, may kinabuhing malay katapusan ka. Nahingpit na nimong kaluwasan. Na sure na lagi ka. Ngayon man ang Pilipos 2, pag kinabuhi ka mong matarong og balaan para mahingpit ang imong kaluwasan, ang pasabot magud-ana kung luwas na ka ipakita nimo nga luwas na gid ka. Kung mudo na kas langit, imong ipakita nga naa kay gugma sa Ginoo sa pamaagi nga mutuman ka sa iyang mga pulong. Kay unsa pagkaybaw sa Ginoo kung panglangit ka, kung imong binuhatan pang impierno, di ba? Kaya na nakasimple. Kay kung padaw na kas langit imong binuhatan mao gihapon, so magduha-duha ng mga tao, mudong ba ka naglangit? Yes, makasala, nagigihapon ta. Atong karohon na. Pero, ang atong pagpakasala, dili na tinuyuan. Wala na nato gibuhat kada adlaw. Kaysa una, kay kada adlaw, man tang makasala, atong tuyoon. Pero karon nga natay Ginoo sa kinabuhi, makasala ka, pero wa nimo tuyua. Amen. So, nagasanabot ang tanan. Manang ayaw mo pailad sa moingon nga, di pa ka malangit. Alangan naman, paano ka namatay? Ang sana mo pagka langsor ka langit ka, good. Man, dungat ang duha. Lain po kayo, nabuhay pa man ko, sabi lang, mamatay ko, malangit lagi ko. Ikaw, imong pangutan, ikaw, sir, kang langit na ka, di pa. Imo nang sangyawan dito. Dawang ta si Kristo, imong Ginoo manuluwas, malangit lagi ka. Alangan na maghuwat pa kang mamatay, usan imong ma-prove. Ay, tinuod itong ingon ni pastor. Di ba? Nakasanabot mong tatanan. Ako nagpilosopo, pero ako nang giklaro igsoon unsa gid tinuod nga gingon sa Bible. Nga naman si Lord nag-provide na to og kusog, kaalam, panalangin, gininhawa, kinabuhi, og labaw sa tanan, gi-provide niya ang kinabuhing walay katapusan nga dili mahatag sa tao, dili mahatag sa kwarta, dili mahatag sa simbahan, kundi si Kristo lang ang makahatag igsoon. Nga naman siya ang tag-iya sa tanan. Kung ang imong uyab, makahatag ni mo buwak og chocolate, nga man sila, flower, sa bana, pero si Lord ay makahatag ni mo og kinabuhi o gugma nga mahatag katagbawan ni mo igsoon. No? O kang cellphone ni mo, makahatag ni mo kalipay, pero ma-first blood ka, si Lord ay makahatag ni mo katagbawan gyud, di ba? Kung makaani ka sa imong mga gipang tanom, makaangkon nimo kalipay, pero si Lord ay naghatag nimo tinuod nga katagbawan o kalipay sa kinabuhi. Kay kung wala ang Dios, wala gitay mahimo. Kay bisan pag namubo ta, nahatag nagbutang tag mga fertilizer unsa man nga abono ibutang nimo, pero kung wala ang pabor sa Ginoo, walay uwan nga iyang ihatag, walay init nga iyang ihatag, walay hangin nga iyang ihatag, patay ang tanom. No? Kita ang magatiman, pero si Lord may magpatubo. Sama po sa simbahan, sa panimalay. Bisan pag sige kog wali ninyo, sige kog tudlo ninyo, kung wala ang tandog sa Ginoo, kung wala ang iyang paghikap, walay pulos, walay kabaguan gihapon ang atong mga kinabuhi. Bisan ako nga gawali, nag-andam kog ayo ani nga akong wali, usa ka semana kong gaandam, ga-research ko, gi kog pamalandong sa pulong sa Ginoo, sige kog ampo, pero kung wala ang tandog sa Ginoo, kung wala ang iyang kaalam og giya sa ako, wala gyud koy mahimo. Amen. Kay ang Dios ang tag-iyas tanan wa tay mahimo kung wala atong Ginoo. Amen. Atong pagpakan si Lord sa makausa. Hapit ako mahuman, last na ni. Murag mo ni first time hapit ako mahuman ba? Alas 10:38 pagod. Nga padayon ta ha. Ingon ang verse 15 to 18, gikan sa langit ang anghel sa Ginoo mitawag pag-usab kang Abraham. Miingon siya ang Ginoo nag-ingon, ipanumpa ko kanimo sa akong ngalan nga panalanginan ko ikaw pag-ayo kay gihimo mo man kini o wala mo man ihikaw kanako ang imong bugtong anak. I-promise ni Lord nga i-bless si Abraham. Verse 17, isaad ko usab kanimong hatagan ko ikaw mga kaliwat nga sama kadaggan sa bituon sa langit ug sa balas sa baybayon. Buntogon sa imong kaliwat ang ilang mga kaaway ug muhangyo kanako ang tanang mga nason
nga panalanginan sila. Ingon nga akong gipanalanginan ang imong mga kaliwat kay imo mang gituman ang gisugo ko kanimo. Nga sa ni pastor. So mo ni promise ni Lord nga si Lord gracious siya kanang bang maluluyon og manghatagon kay ang Ginoo. Ngano man naghatag siya sa tanan atong gikinahanglan. Amen. Salamat kay sa Ginoo nga bisag makasala ta usahay, malimot ta niya pero wala siya nagpugong og hatag sa atong gikinahanglan. Sa hangin, gininhawa, sa kusog, sa pagkaon kitagaan ta sa Ginoo. Ngana kamahayon si Lord sa atong kinabuhi. Kaduha, pero og andam gitang mo sakripisyo para sa Dios, mas grabe ang ihatag ni Lord sa atong kinabuhi igsoon. Ano man, ingon na Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Una, pagpangita ang gingarian sa Dios o iyang pagkamatarong, ano man, ang tanang mga butang ang gipangandoy nimo ihatag raon niya sa Ginoo mga igsoon. Amen. Ang mga tao nangandoy sila og kadato, nangandoy sila gahom, kaalam mo nang atong nasod sa Pilipinas, nagkapupre-pupre. Ano man, daghan kay sa atong gobyerno, wala ta nanaot, pero subo nga pamalandungon ang atong gobyerno, porta ra giapas ayo. Daghan ay balita ron sa kuan nga ang gobyerno kuno kay mas okay pa kuno na daghang pasugalan, kay daghang income kuno ang gobyerno kung daghang sugal ang Pilipinas. Pero ingon ang bishop sa Catholic bishop, ingon siya nga dili pwede nang ingana nga naman, tan-awon nimo daghan kinangamatay tungod gipangtukang tungod sa sugal. Anong sabong ba? Online sabong. Daghan kay gipang kidnap, daghan kay nangawala, missing, daghan kay mga pamilya nga nangagubot, daghan kaayong negatibong epekto. Ngano man ang gipangita sa tao kwarta, gahom. Mutungtong sila sa kanang posisyon para makagahom sila, nay kwarta pagyud, mabuhat nila ang pagpakasala mga igsoon. Pero nagsugo ang Dios, bahala na lang nangandoy ang mga tao og kwarta, kadato, kasikat, pero kita atong pangandoyon nga naatay Dios sa kinabuhi gyud. Ano man, tanan gigukod sa tao mawala ra man na og maghatod nila sa impierno. Pero ikaw nga nagantos paglikay sa mga kaibog sa kalibutan, nagsunod ka sa Ginoo nga bahalag nagantos ka nga naman gilikayan nimo ang mga pagpakasala, pero ang imong madawat ang kinabuhing walay katapusan. Amen. Una inindot kaayo sa kung mga lagad ka sa Ginoo. Pareha sa langgam igsoon, wala sila nagtrabaho pero giprovidean sila sa Ginoo. Kita pa kaha nga nagtrabaho ta, labaw nga tagaan ta sa Ginoo sa atong gipangandoy igsoon. Balag kapoy ang pag-eskwela mga batan-on. Amen. Balag kapoy ang pagmag-thesis, tanan kahago sa mga ginikanan, pag-provide sa anak. Balag kapoy ti. Kaya tanan natong paghago, balikan ra unyan sa Ginoo sa umaabot. Nakita sa Dios ang tanan nimong gibuhat sa dayag man na or sa tago. Ayaw ka balaka kay ang panalangin nga giandam sa Dios nimo, iyan atong giandam sa imo ka. Ang imo lang magpadayon ka. Amen. Kay walay mudaog sa lumba sa dagan kung walay magpadayon. Isip po kayo kibaw na kamudaog ka, adi na kumudagan, kay kibaw ko daog ko. Unsa ning pagkuha sa kuan kun di ka mudagan, di ba? Mudagan jud ka bahalag kibaw kay kamudaog, kay kibaw kang naay giandam sa umabot. The same pod sa saad sa Ginoo, padayon lang yun, sakripisyo sa imong mga anak, sakripisyo mo sa inyong pag-eskwela. Ako nga pastor, ikaw nga ginikanan, padayon lang ano man, ay giandam ang Dios basta mo padayon ka. Ayaw ka balaka kay wala ka na ginusara, naa ang Dios kauban mo. Amen. Ito papakan si Lord be. Si Lord ang nag-andam igsoon. Dili siya bakakon nga dili niya ihatag ang giandam niya sa ato ang ano man, siya ang nag-andam, siya ang provider nato. Last nga verse mahumanta, Psalms 23 verse 1. Paborito kaayo ni kuan kaning daghan kay mga Christian na nga nag-quote ani nga verse kay kanang haum ay natanan ba nga ani nga verse. Psalms 23 verse 1. Verse 1 ra kung basahon, taas man ni ako lang i-share niyo ang mga padayon nga verses. Salmo. Napabang tanan? Mayon og amen. Ang napatanan. Nang gamay na dudi ay. Psalms 23. Salmo 23, 1. Salmo 23, 1. Salmo 23, nana. Pila ko tabang sa mga wapakatuod. Salmo 23, Psalms 23 sa English. Kaning salmo mga igsuon mo ni say mga
pag-ampo nga gihimong kanta. Na siya mo ng salmo. Mga salmo ni David ug mga kauban niya nga gihimong kanta. Pasalamat, mga paghilak, mga kasakit nga giampo sa Ginoo. Ana? Salmo 23 itong basahon, katanan mo basa 1 to 3 go. Ang Ginoo mao ang akong magbalantay, walay magkulang kanako. Kausa. 1 to 3 go. Ang Ginoo mao ang akong magbalantay, ug walay magkulang kanako. Praise the Lord. Hangad sa ni pastor, ingon ang English, the Lord is my shepherd. I shall not want or I shall lack nothing. Matod pa sa Light Translation, the Lord is my shepherd, no problem. Grabe, no? Kana may nindot tayo nga verse ba? Nga si Lord ang atong magbalantay. Kana may ngon magbalantay. Kanang magbalantay, tigbantay og kahayupan. Kaysa una man God, ang ilang kahayup, mga hayop dito, kanang sheep. Sama ni David, magbalantay pud siya. Siya tigbantay sa mga sheep. Unya, pag naay mga lobo, mga lion, mga bear nga mukaon sa sheep, siya tig away siya iyang patyon tong mga kuan. Panglangkaton itong baba sa lion, kusgan kini si David. Unya, pero bisan pa man niana, nasayod pud siya nga bisag ang iyang kusog, ang iyang kaalam mawala pud ba? Di limitado lang. Pero kung nakibaw siya nga, Lord, salamat kay ikaw ang magbalantay nako. Kung gabantay ko sa mga karnero, ikaw po'y tigbantay nako ug sa akong pamilya. Nga naman, siya ang akong provider, siya akong shepherd, ug walay magkulang nako. Na may nagkulang sa atwa, wala. Bisag wala tay sakyanan, kadato, watay bahandi kaayo, pero wata nakulangi, di ba? Naatanan nga gipangandoy kay ang pinaka-basic nga gikinahanglan sa tao mo ra man ni tubig, pagkaon og sinina og panimalay. Kinsa bay way balay ani? Kaya akong bayra, akong tagagbay. Kumadato ko. Kinsa may walay tubig? Kami pod hinay kayo. Kinsa may walay sinina, kay akong tagaan. Ug masigo ninyo. Di ba naatang tanan kay mao man ni pinaka-basic need sa tao nga dapat ning masabtan kung nakaana dapat maglipay na ka. Kita magurusay kasi tay pangandoy natay kon ako dapat napo ko ingani. Siya pod na sa kan dapat napo ko ingani. Mo nang usahay wa tay kalipay, nga Lord. Ngano sila dato ako dili. Ayo pangandoy ana kay pinaka-basic nga naa sa tao na naman nato. Ang ato lang makontento ta ba? Nga kung siya madawat na to, salamat Lord, kina ako ani. Si tagpangandoy, ug dagko kaayo na. Munang sa gamay, di ta malipayon. Munang, nabot yung mga dato, mingon sila nga wapog, yug ko nalipay, bisag milyon ang ilang sweldo kada buwan. Yung naman, nangandoy pa mo sila dagko. Sa gagmay, wala nila tagamtami ang kalipay. Sa gagmay, butangan ang ko nila mo na ingon siya tong sa kanegosyante. Nasabta na ginako, basta naa kay madawat gamay, dapat malipay na ka. I-enjoy nimo ang naan nimo. Kaya asa man ang dagko kay kag kwarta, dagko kay kag balay pero wa nimo na enjoy. Usa ka hektaryang balay pero usa ray gapuyo. Suruyo nimo kada adlaw to ka matog. Martes ani ka matog. Kay gibiana kasi yung mga anak, wa nimo papuya kay gidumtan nimo kayo mga anak. Kaysa anang usa ra ka balay nya puno mo kayo balag may katuto paning kuan, lipay kayo naghagok. Nya napay katuto nga lata nya sipaan pa tong usa kay guot kay agay na igo pa to magdamagon pag sa magnuloy kayo pero at least igsuon nakahibaw kang ang tinod niya kalipay na kay Dios sa kinabuhi. Amen. Wala nasabtan ako ni sa dihang na ako ni aning Sibilya. Tapos bilaran sikag pangandoy daghan kid shocking ay kuan manginasal daghan kay dito mapiliang pagkaon pero nakadirebe asa makamangita ni shocking dire why manginasal dire. Gulay magitan. Gulay, mga green tanan yung magitan dire. Wa may kalagan, dili kay gasto dire man ang salamat sa Ginoo kay nasabtan nato nga ang tinod niya kalipay, makontento ka kun sa inaani mo. Amen. Kay ngon si Paul, I can do all things through Christ who gives me strength. Malipayon ko, nakapadayon ko ano man si Kristo naglikod sa akwa. Okay, baw ko makontento sa unsang gamayng butang nga naangkon ako sa kinabuhi. I hope and I pray igsoon nga sa atong kinabuhi kay bawtang magpasalamat kanunay sa Ginoo. Sa unsa ka gamay ang imong maangkon, padayon lang ano man si Lord, anda mo tabang kung nag-provide sa imo. Amen. Atong iduko ang atong ulo og piyong atong mga mata kanang atong pamalandungan ang mga pulong